Msambisi parabara pa TV gatba la kelaba fangil kapil pusilani wotongwende wakat lebende ta maintenant ta sitkibaya sambe la nasinga ne coronavirus ba kibaya bala banka aketembe me la gela absamane fevrier kyugala sama yobdal winga meti badale ya neba pinulani la bara long palam neba bara absantor antibese te bramsan robam ya bamba aba pini la way nyepaman kalam ye dina sankomse banka sanke Burkina Faso kawatake neptuspila ayembre la kobisi la pihni la nu la barasa en lonka no la absantor antibese bramte sanra neptuspiga la kwabra la pisi la way samanab kalma hal bara singra takanta runo ne ba kwabra la pista la nase rundo zuga ya ne ba tuhuli la pisi la yibu enquête type sur sugu ya hanguni gidi te coronavirus abara abeme et sombame mangunsugu en tant que en corridor mesne Minsininga Sengeta Komibisa la Komibisa na pam to mapsan boniti ministre de la jeunesse et de l'entrepreneuriat des jeunes nara siblerare aba zekamna tikeng gundri ya l'école la yemersen bebe ya privé d'attitude sans amenga pak l'école tiliku ko ba bangre antahada karambisa ministre kenga metiga ngetumda ya toto ampera kana sam damba la l'école taw damba la kenge karambisa pelsi tumni dikpanga netumninga absamanda panda venema ne ami Valia. Sikeni yam ninga psindatin tel kombisa sikeni nusuma wengwa administrateur salif tiam tore zikabna ole fevrier kiwa rasma yobe en team di l'école kasndinga sindik da bangla tuto sikeni ko ba wenge tasir kalimbisa sembe gudli lumbil kominwa ka kalimbisa pam da zam so buto tore sikede ni ko ba wenge gulo ran liban pazi da zangaso Elenwa giligira logor pore minsir salifo tiam tore muniga meti bam suria noro ne tumninga bam sinyawa tibala tunkanga ya bum sinasonge ti tuma kolro bo tontenga abkel ngara lohor manken karimbisa pelse labkelle amperle kolla tor sobani yam yakninga bsmana runo ne mi miti tuma pongo ya togo la mi le dar pati tuma ka tuma pongo ya to ya sita la ya bangana nkabe la miti tuma kabewa ba mara mahambe kap sam tonti bange to tongon tumna koronga soma ab sanyi ab kale border nimninga tumno fonction publique ab katara suki ni ba katara bala bam menga raba la nyuka fagilité pideme bala ab san le rikano ngese ya gulra wo ya koba wo ya manda sabti mariculture zinra ma ndra ba yefo nantiki nkayidi kabe donc ab sam pam bangra azugu aya soma mamwa mem datum pili sa ni nga handika yam namman tum kungawa ti wenda kwen panta to ngante tenga tore lam pil kala bi ni nga fangili nsake bala runu yiti foliki biga ta jem kalmamenta wa BPC yita wa jinne we won woto an kalam gulwa bi ko ba yelle hanka bi men yam hambi akana waye Saya ni l'école la tol saba adia barak puso yitib no bimse en tasir min sininga singeta kombisa yelle abkel ngara lohorma onwingi l'école la semande tumni se fan yilli min sir salifo temtori la Evaris Zongo ya l'école la tol saba ton katar noro nangomie ya ton pous ministre monsieur le ministre Barka la de pous na ba wen kelenya ba tum de zu ti ton mim ti baman bi ministère ningawa ya ministère santarpango so runo wa ya kompina mbekane vita zoro vita kai vita korsmoro vita dapelo vita ziare vita lumbila donc kombamba yuma yibzu on a passé la diplôme to bonti BEP brevet d'études professionnelles absent pa miena aptara noktum bangre l'absent pa miena me obtrain de pa ma wala songre to livron kulib bayiwa to un tikon tiglige abson yeti entreprise agricole la bodu la bamle zinbene le rik neba le rik jeune da mataba mborob tuma donc ton takadamte ayil kanga nan song Burkina Faso L'école kanga sindikid bangla buto tore en tasat kombisa sinken ni koba wengwa adezi yalam na man hectare ayi pour la bea la l'école kanga tara karando tanase alebantara kan sam da mato dam zisip simbonti birurama alebantara zigar sintende liram bam pistala yob sinan ketembe mebzugu alebantara ribzinga la pipi vu kanga wakarimbisa simbe l'école kanga pon karam noa absora mana ne pisna zaka
na kelampa ne na kendra la man sam santanti comme bisa pa matoma bumzanga abtonre ningoptoro ontum no ya sambondeti entreprise ramba la ya television ninga sambondeti BFM waramba en consolé na man soska na yidenti comme bisa wakataba ne abtum do sandata mantoto sambondeti projet ramba to bramnis ba sanna tonre tum dati somba ram tonro wa pam kuni din yilameti consulti singe sibla février okuga rasma yoba son enloré datete wakataba la sokanga wa date tonana wa ya kombise son tabam kobosta la na kin wakataba porin henke nelinda watpam da venema ne ami valiant da vuka yib soba wotono ade kombibise si yid bam kobstan sentare projet ramba lasna kene warstaba porin de tonya ganda rob sembonde ti pepite do 2021 nemni sa sungul subiura na ke warstaba porin wa nampa manyare kigo yo porin se kere ni bangre bu totore nustuma wenge la ne bani wasna ni dipangati yid taba abna vigle zabre to rompian ni bamba sa ya ne television BF1 tol soba amwini game titum kanga ya mansam tele wa mesen datin ya kun business sun tare nustu mabuto tola de ton pam yidgir Burkina Faso kane tum da banyodra pia tum kanga labkelun wingi tibam le sole seme en nanyarba randa yumna a Idrissa Nassa ya tum da banyodra na pour ça BF1 déjà on dit que initiative nan créé émission na yelen song jeune dama ti ton libre entrepreneur dama et assiti mami parrain initiation ni holo level ya parrain rona ya de lambe karuna na ya jeune dama to ton sing tumna et ton parrainage ya il accompagné nimling hendat jeune dam ni sindat entrepreneur ne salse le wili ke to ma to ninga ton le ici projet rama sola son ko woto ne te tum dana singa arkeli sabab ti television BFN le passé groupe kolisi man nutikli kanga adias taton se for minio pisila nu la tum da banyor sia Idrissa Nassa riken nanya émission wa yuma nu porin tum kanga sa ya ni bamba abuni ga metia man sam bamme sindatin yare émission wa ta pam panga abkel ngara lo holma ndik sorlor buto tore en tas kombisa ton tik nous allons ya na son BF taton qui l'ont organisé émission là ma to la wa singe on va y aller parce que y a même toi kat ninga ne ba minta la idée songo la ha singe yuma yibu capable accompagnement papam songole nan tonti tout le tchangtori et ton signer la convention on a son yuma nous watan na yene to kelan ton organiser édition la moto na yene ti song jeune dama donc ya boum lan qui était jeune dama me bangé nimling hanka retenir randa wa be bang te vienre qui était mbeme yum yita qui était mbeme net fa to ninga yam moi ti wori ta sa njiri mbo tuma wala minila hango mama hawa fonction publique kala tene pam tuma ko jeune dama fa jidi net fa to ninga yame bam hanka retenir randa verem ten le postule Tienre a pipi vuka émission kanga BFN sen vigli ti kombis ni sen talem nustuma projet man wakstaba ade san ya ni television wato damba amuni ngamta yibumsi soma re abkel ngata lo horma le kengde kombisa pelse la muni ti bam dabo yati ne ba gese émission kanga sen talpanga se kende ni nustuma wengo février okuga rasma yoba parti politique ni ngapsambonde ti NTD wa nouveau temps pour la démocratie wa ramana tikskas ngapsambonde ti assemblée générale ayi wele absungom parti wa 15 toro votre mason le novembre okuga la simplicité la ayiba la tunuk bene impos taba yum pala tapusum et pam davenma ne Serge Bado la Béranger Zambelongo NTD wa 15 septembre na bawra le mempa ne député nda bawra yum tout sey la pisiba le lor pour le larmazine ne tabisa nan komos ni dig pangning fangili kepe bam son ton ni diga pam député ramba hatable le ton mais an luita ban soba parti ramba soka Burkina Faso kanle de le petit kang soba sa secrétaire général la akumare zalisa bam wilgam te ba te bambe ta ban soba zingi mais damba ba o 5 kan waton abna le 15 septembre on ton pam ken et kela akumare zalisa assemblée nationale pinde tonda tara député namba tabo rondawa 2020 élection lo ton député namba bamba pila ta ti sababo ti assemblée nationale wa NTD wa tara baye tu groupe parlementaire ntwenze ko koise ti assemblée nationale wa remba kelge ti Burkina Faso ni mbui de fa kelge
tõnd me na kẽndrã ba sẽn yetɩ conseil municipal namba ba élection ronda tõnd sẽn da tar wa conseil namba kobs yoob la pisi la nuwã sã magabo tõnd me tagsdame tɩ tõnd conseil namba sẽn wat poorẽ a sũmba n yɩ tusr n dogle na yɩl tɩ ba see na n lebg n classe ba mik tɩ NTD wã lebg Burkina Faso parti yiib n saba b tʋʋmda b sẽn tʋme hal longoomã wakat n tɩ tãab wotoonr hal tɩ sek pẽkã a kũma reza lisa kẽngã taoor n wilgi tɩ rel lame tɩ bãmb kell n raool taaba a ne parti wã na yel n tɩ parti wã tõog n paam pãng n pagse d kell n pa neba NTD wã lebga troisième force politique ba se sõd yiibu yembre yiibu tãab saba Burkina Faso fãa yaa NTD n pʋgde tɩ yãmba yaool min tɩ Burkina Faso parti namba t'a ya kobga n dogle wãnkat kãngã wingdame tɩ yãmba me sẽn tʋm n wa tã zĩ-kãngã ya tɩ la tɩ yãmba me yẽbg n raool taaba baadba yɛlame tɩ n be yĩngr saba Louis la nana la n zĩ tẽngã saba pa tar Louise tẽega tɩ nan tẽeã tɩ sɛgta kãngã botoonrã parti ning yʋʋr sẽn sakde nouveau temps pour la démocratie wã koɛɛ NTD wã rãmba b tõogame n paam neb sẽn nan ta neb koabg sẽn dagenda be parti rãmba taa pʋsẽ n wa paasba la kẽer me sẽn be be tɩ yaa pipi tɩ b kẽes b toogo politique pʋgẽ yaa nung-poak la b dɩk n taasba Parti politique to sontal certa ba tigiska sanga sibra février ki wala sama yoba ya CDP wa la ya session ya mbonde ti 69e session wa obsession puis sobla a wayin soba dinda obzinda me man yalenge se ki sam toro votre ambassadeur novembre ki wala sam pisila yiba la ablebele gese obsendere namki hidba tawra mbonde ti se fa patawra ya li fangili kapi gwama la bomia et panda venema le Tugri la Béranger Zambelongo. Congrès pour la démocratie et le progrès ab certa kasanga piso bla wayin soba ya to lebron kumus tumni sfa gil kepe pan tume sen kene na bawra vote ambassade novembre ki wura ham pisila yiba yum tusi la pisiba lem passé ne tumni sfa gil kepe pan som lem le tuma CDP wasan wan tombe yibin sob zingi hal tap tawr soba edi comme euro ab moment on pam député ram assemblée nationale la bato pam abotonli ab tawr soba sin edi comme wiligame ti vote ramba kendra sen ya to tuninga apatol ron ken sombo wala parti politique ramba daranda pulme ta somman yemwa e kela edi ko mo ya CDP o tawr soba 2021 ton kenga lombo to beti vote ramba na yak député ramba na yak kenga naba président la tonon da zemeta no ninga na ndika ti résultat ramba o combinera kisa ni patuye rati la me ti tonon de top dans son de nous yoron dik ordinateur an dialon sod ne ordinateur an bang gese patuduga ni patuye o seni wa bahambala ti a ordinateur hama mo comptable yida la ni fanton na man ni bilal bala ton mim ti démocratie wa tout da sokan ya peuple hanya kabramba bam labdo ning tawle la ton CDP ramba tarsa wusko ton san li kumbo neba to wayi en kene man boule tira tam ti sida zindi ni na liwa ya tinkun ti ton kene silid nure edi komo kelen ken tawlon wilgi ti bam sandidik panga anton pam député ramba assemblée nationale wa mais ndamba votation si kon kuyi wasaran waton ha abam menan kelen le 5 absuka anton ti CDP mais damba yiken rwanda wa municipal la han wata ni yuma han wata ton nazin rundo ton na so sangi sa no kengal kanga nan dike ti bindara bisidai yelam ton pa ma député lam bisida ton yelam pa nombre wosran yide la ton wat benoa ton député lam batara yam la bangri ton tume ti nimbui de zulu e loro e santo ton sora CDP o certa kasanga sinye piso bla wayin soba apta ol soba iri kombe o zenka ko isinta sa tabisa fa gili kepe tabi kan sebra suka to mam ti me damba yankla san wata bi CDP lui tawli ya ne kiba kanga la nan posta ba ti lunda mora kiba ya yalhada zikanga ednan posta fa gil kapi bar kusko e sa krisinti kelada ednan kontab sek wontas ko beuro wakat kanga kiba simbetel bli walike antasia won sosr lafi